Hi guys, once again, good evening. No, good evening, good evening. Karon guys, akong ipadayon no. Humana man ta sa kuan atong weekly horoscope for the month of December 23 up to 31 2025. Karon ako muhatag na pud ko og prediction for the year 2026, no? Okay guys, ang year 2026 kung maningkamot lang ang tao, daghang moasinso no? O daghan usab nga magkalisod pero anam-anam sila nga mo hawa sa kalisod. Mga tao nga dunay pag-alagad nindot pod kay anaay ka talagsaon nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Gawas og mag-alagad kini maayo og matarong siya mahimong malipayon no. Sa year 2026 napoy mga kalamidad no, normal ra man sa ato diri sa planet Earth na earthquake, na typhoons, na floods ug uban pa. Normal ra na pero pinagi sa atong pag-ampo kung unsay atong gikalisangan. No, kung unsay atong gikalisangan, moampo lang gud ta kay lahi marong panahon na, guys. Di na ta malisang sa kalamidad kung di malisang na ta sa tao kung kinsa natong kaistorya kay lahi na ron daghang hasol kasamo kagubot ug uban pa. Ang importante ra gyud na si Lord sa imong tanga, no? Dapat ampo prayer is the key murag yun na guys, okay? So akong i-predict ang nataw sa January up to December for 2026, no? Okay, paminaw mo guys sa mong katog or tanawan lang ning akong kuan video sa Nini Gargar sa YouTube, no? Okay, ang nataw sa January, daghan siyang kapitos sa mamiaging panahon. Kapitos, unsa man kapitos? Kalisod. Pero sa year 2026, nanay improvement. Mo asenso na gyud siya. Labi na, pinagi sa pagampo. Mo uminto, mo asenso, og katong mga business-minded person. Nanay, daghan niyang moabot nga grasya. Og nahimong wala ang sa miaging karong 2025. Daghan siya mga losses. Wa na siya profit. No, wa na ginansya. So karong 2026 magsugod na og asenso og uminto og kadato, no? Unsa man kadato? Di lang kadato sa heart nga musabot ka sa imong isig kataw kung di ka dato sa materials. Labi na sa salapi. Timan iha, January nindot ang imong prediction kay nay pag-asenso, nay progress in life, no? O kinahanglan po sa ang imong buhaton kinahanglan nga prayer gyud. Prayer gyud ang number 1. Kay ngano, di man ka biyaan ni Lord og bansay ka mo ampo. Ang mga problema tugyan ra na ni Lord kay siya hatagan mangag nindot nga idea, no? Nga mahimo nimo nga masulbad ang tanan. Kung daghang kang losses sa year 2025 mo in the manhapit, makaginan siya nakagubay-ubay. Okay? January. So, moadto na po ta sa February. Ang February, ang nataw sa February, mahimutanon usab nining mga year 2026. Kung wala niya naadto ang lugar nga iyang gusto adtuan, makaadto na siya. Tungod kay daghan kayong musuod niya. Kasi musuod, mo-close niya. Mga invitation mo na at iba pa. Daghang musuod niya og doon na ba itaw nga mo sponsor. Wow, ha? Mo sponsor kay mo atuan ang dapita sa lain bang nasod o asa dapit sa kuan ba sa
mga beats ba unsa daghang mo sponsor niya sa year 2026. Number 1, ang ikahimot niya, duna gyud mohatag og dakong kantidad. No, timan ni kantidad nga maabot nimo February nga wala gyud ka mo nga makadawat ka sa maong kantidad. Bantay gyud na, pero i-claim ni Lord. Okay? Muna ang prediction ako sa year 2026 February. Kinahanglan inimong bantayan og mag-ampo matagaron og unya. Ampo ra man gyud ang atong gisaligan dinhining panahon na o nining kalibutan na. Ampo og salig ni Lord sa tanan. Isalig ni Lord. Okay? Then March. Ang nataw sa month of March na agay grabe nga asenso sa year 2026. Kung naay losses nimo sa year 2025, halimbawa nakautang ka, mga losses mo muna kay nakautang o sa ato pa kulang ang budget. Mabayaran nimo na ang tanan nga imong mga utang. Halimbawa nakapon ka, unsay pon? Siyempre ang pon prenda, halimbawa sing-sing gipon, sing-sing at iba pa nga jewelries. Malukat na nimo og malipay jud ka kaayo sa year 2026. Abangan din ang April, month of April. Nindot gyud kay imong year 2026. Kay daghan kang moabot nga competition og isa ka sa mudaog. Maningkamot lang yung nga good health ka kanunay og prayer is the key. Then May, ang May hasol kay siya sa miaging mga 2025. 2025 maron hapit na mo end lagi ang atong year 2025. Karong umabot nga year 2026 daghan pugang improvement sa kinabuhi. Kung nag-all ka nga wa kay kwarta, daghang maabot nimong kwarta. Abangan na, abangan. Og kana mo ay ikahimot niya nimo pag-ayo. Og dunay tao nga muhatag nimog kas, og duna poy anak nimo nga muhatag nimog kas, og dunay kalit nga kaminyon nga imog yung pag-aatinan. Mao na May nga bantay kung unsa ni basta kay paminaw ra sa akong video tan-aw aron makabantay ka nga naday invitation nya kalit nga kaminyon. June, ang month of June sa 2026 daghan siyang gisagubang nga problema. Unsa mga problema sa kwarta, sa iyang study, o unsa iyang gistudihan, sa hinigugma. Problema po siya siyang hinigugma. Ayaw nakagool og hinigugma. Halimbawa kung magkabuwag, normal raman na magkabuwag, no? Natural raman guna sa mag-uyab o mag-asawa, natural raman guna. Ay kagul og kabalaka. Ano? Mag-amporagog ka. Normal na ay kagul. Daily ikagul ang panagbulag. Ngano? Siguro dili siya ang tao nga makapahimot sa imong kinabuhi. Kana. Og nana kay progress in life kay do nagi mugian nimo nga tao nga makapahimot sa imong kinabuhi og mahimo kang adunahan. Kinsa ka ni? Awangan. Then month of July. Ang prediction ako sa month of July nimo ang nataw sa July naa kay progress pero hasol imong kahimtang. Daghang kang problemahan. Problema sa kwarta, problema sa balay, problema basta napuno kag problema. Ayaw kagul ana. Kay sa year 2026 daghan kang kahimuot nga no na may i-offer nimo nga butang or lote ba na basta na i-offer sa tao nga imong close nga ipabalayan nimo or naibalay nga ibaliga nga barato. Munay bantayan nimo nga July nga makaangkon kag balay nga nindot o kahimot sa imong kinabuhi sa year 2026. Og mahimot kag malaypay kay do na poy sa promotion nga moabot sa imo sa year 2026 kana. Congrats din. August.
ang nataw sa month of August sa 2026 kalipay gyud nga way sukod ang iyang bation ana nga year. Daghang mga balita sa kwarta, daghang balita sa kaayuhan sa panlawas, og do na kay sakit, maayo lang yung katotalay maay, pero kinahanglan jud ka nga unsaman bantayan ang pagkaon. Pagkaon ra man gyud makadaot sa tao, og lamian ka kay humba, og gusto ka mo ka humba nga isa ka kaldero, isa na lang ka plato, og isa ka plato i-minimize gyud, isa na lang ka slice, og lamian pag yung ka maglaway ka 1/4 na lang, hangtod gamay na lay imong tilaw na lang aron po di ka maglaway. Kana ra control ang pagkaon para sa good health. Mara man kuna August, og sa year 2026 makadawat kag ubay-ubay nga kantidad, og kini isave yun alang sa imong hinaharap, alang sa imong future, na kay nakay bayranan sa kalit usab nga wag gyud ka magtuo nga nakay bayranan. Maura gyud ka na month of August. September, ang September maning kamot siya nga mo asenso na gyud ka sa 2026. Nay kahimot nimo nga wala nimo damha og kalipay nga way sukod. Nay mo offer nimo og mga loans, ayaw sa pang loan. Pero 2026 na agyo kay progress in life nga sa kalit na ay mo donate og unsa man na siya butang man na normal dawaton og ganahan ka. Apan ay pag pasagad kinahanglan na kinahanglan jud nga tipid. Dili mag-order og ban pa nga way pulos. Ay importante makakaon ka. Nya di magpalabig shopping kay basig mawad-an ka sa imong budget. O kinahanglan pod nga tan-awon good health. Good health ang kinahanglan. Lawas kapital no, ngano mag-antos man, kinahanglan nga good health ka kanunay. Og protas og gulay mo importante alang nimo, og aya pakiwa og tubig. Tubig ang importante usab alang sa health. Health is wealth. Remember that September. Ang sa prediction ako sa month of October na siya kabalaka apan kalit po ni nga mawala mahanaw tungod sa mga balita nga kahimot og kalipay. Makadawat ka og nindot kay nga balita og nay mga surprise sa 2026. Year 2026 timanay na October, daghang mga surprise sa year 2026 alang kanimo og ikahimot jud nimo pag-ayo. Then November dali siyang mahimot sa year 2026 kay dunay mahalin sa iyang mga property. Wow ha. Og kini usa ni katalagsaong himaya alang kaniya tungod kay ang tanan niyang mga promises, unsay promises base naka-loan unsa ba mabayran ni tanan. Congrats. Og awardee unsa man ni sa year 2026 November. Congratulations, usa ka sa mga awardee. Abangan. Then December, ang nataw sa December sa prediction ako sa 2026. Kalit kang maminyo. Wala kisa man ni kalit kang maminyo. Ang pagminyo nimo sa usa ka tawo nga adunahan, mahimot ka og malipay kay siya nagmahal nimo sa kamatuoran. Og kini halos dili ka katunga, duna pa day nagmahal nimo og katalagsaon. Ang uban pod nga nataw sa December na ay unsa man pag-asenso, progress, na ay promotion, na ay balita sa travel, na ay balita nga makig-contest o competition o unsa man ni, na ay balita nga kalipay unsa ka na month of December. Og ang prediction for the whole year nako parte sa kalamidad ay mo kaguol no.
Kay og magampo tang tanan walay kalamidad maabot sa atong lugar. Pag-ampo ra gina. Og ang nagproblema mo sa flood control, iampo ra ng mga tao diha nga naghimog dili nindot. Iampo nga sudlan sila sa Holy Spirit og usab mag-usab na sila nga ang mga taong dili nindot. Unsay dili nindot? Dili kaganahan ba mo na ampuan na siya aron siya magbag-o og malinawon ang kinabuhi og maghimo siya pamaagi sa paghimog maayo og matarong. Og guys, congratulations sa 2026. Nagyoy balita na to guys sa tutong bahay kita tanan mga Pilipino or foreign countries na inindot nga balita. Abangan kung sa kini atong paaboton sa year 2026 kay Lord be with us always, no? Atong mga panalangin ni Lord moabot na. O congrats to lubas nga ang atong gipangayo ni Lord nga peaceful o kalinaw moabot na gyud. Gamay na lay bikil moabot na ang kalinaw. Ang tanang problema mawala na tungod kay si Lord ang mupatunga na usab nini. Siya mupatunga og siya ang matarong, siya ang powerful og siya ang creator. So siya mupatunga og mahimutang malipayon og congratulations to lubas in Jesus name. Amen. Ng Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you. O kinis, sinigargar mo ingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to lubas, guys. God bless. Magandang bye po. Mwah.